अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज हम इस वक्त हैदराबाद शहर के अंदर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये रेशम गली है और ये शाही बाज़ार से मुल्हिका है और इसके मतलब कहा जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पे आज हमने क्या किया, दुनिया न्यूज़ की टीम ने ख़ास तौर पे सिंध के अंदर सैलाबज़दा जो इलाके हैं उनका दौरा किया और वहाँ पे जारी इमदादी कामों का जायज़ा लिया और उन कामों का भी जायज़ा लिया जिनके मुतालिक क्लेम्स बहुत हुए हैं लेकिन हुआ कुछ नहीं है। ये खबर तो आपको चंद दिन में देंगे, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में हो रही है APC, ऑल पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है जो वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी ने कॉल की है और उसमें 65 के करीब जो सियासतदान हैं और अस्करी क़यादत के लोग हैं वो शिरकत कर रहे हैं और वहाँ से बड़े खबरें भी आना शुरू हो गई हैं कि अंदर क्या क्या डिस्कशन हो रही है। वज़ीर आज़म ने जो ओपनिंग एड्रेस किया और हिना रबानी खर ने जो वहाँ पे ब्रीफिंग दी है उसके मुतालिक भी कुछ अब तफसीलात आना शुरू हो गई हैं, फिल्टर हो रही हैं। अब होगा क्या वो तो सियासी क़यादत जो है वो तो एक लाएअमल तैयार करेगी, लेकिन अवाम क्या कहती है, क्योंकि असल में तो सियासी क़यादत अवाम को रिप्रेजेंट करती है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हैदराबाद की अवाम से पूछेंगे कि वो APC के बारे में क्या कहते हैं और वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका का किस तरह से जवाब देना है जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। क्या सख्ती करनी है, क्या नरमी बरतनी है, क्या उनके इल्ज़ामात मान लेने हैं और क्या वाकई पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रहा है जिसमें हक्कानी नेटवर्क शामिल है। इस तरह के बहुत से सवाल आते हैं जिनका जवाब सिर्फ हैदराबाद की अवाम ने देना है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैंने बताया था कि हम पाकिस्तान नहीं, इंडिया नहीं, सब कॉन्टिनेंट नहीं, बल्कि एशिया के सबसे बड़े बाजार के आगे खड़े हैं और ये रेशम गली है और इसके साथ शाही बाजार है और हैदराबाद शहर में इस वक्त लाइव आपके लिए लेके आ रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के मुतालिक यहाँ के लोग क्या कहते हैं हैदराबाद के। जी आप बताएंगे। भाई ये जो हो रहा है APC का इजलास हो रहा है और इससे पहले भी APC आई है लेकिन उन्होंने ना डॉन हमले बंद किए। अब के जो APC हो रही है पूरे पाकिस्तान की 90% लोग ये चाहते हैं कि इस पे अमल हो और अमेरिका हमारे मुज़ाकरत करना बंद कर दे और हमारे सिफारती ताल्लुकात जो हैं उस पर नजरसानी की जाए। सिफारती ताल्लुकात पे नजर, सिफारती जराए जो नई सिफारती पॉलिसी बनाए, अमरीकी झुकाव कम से कम किया जाए। ठीक है, आए जरा अंदर आते हैं, एक आए साथ आ जाए मेरे। यहाँ पे काफी लोगों का ये कहना है कि जंग के अंदर पाकिस्तान को झोंका गया। पाकिस्तान के 35,000 शहरी जो थे वो शहीद हुए हैं, $70 बिलियन का लॉस हुआ और जब अमन करना पड़ा तो अमन के लिए इंडिया को बीच में ले आए। ये यहाँ की आवाम को बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्यों जी? असल में यह है कि APC जो हो रही है उसमें ऑल पार्टीज इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मैं ये समझूंगा कि यह किसी एक हक्कानी ग्रुप का इशू नहीं है। यह पाकिस्तान में और लिबरल लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं और उस पर यह देखना चाहिए कि हम इस वक्त सोच समझ की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त बैठ के ऐसे डिसीजन करना कि अमेरिका के तल्लुकात खराब ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ ओनली तालिबान नहीं है और लोग भी हैं शामिल। इसीलिए अगर कोई हक्कानी ग्रुप यहाँ मौजूद है उस पर बिल्कुल ऑपरेशन होनी चाहिए। अमेरिका का हमें यहाँ सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन यह सोच समझ की जरूरत है। यह डिसीजन जल्दी में नहीं करना चाहिए ताकि हमें अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन जो है खराब हो जाए और मसले ज्यादा गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल सही है, ऐसा तो नहीं करना कि हमें यहाँ पे बैठ के जंग करनी है, लेकिन यहाँ पे काफी कारोबारी हजरात हैं और रात के 8 बजे भी उन्होंने अपने कारोबार को खोल के रखा हुआ है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे खवातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो शॉपिंग करने आती है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये APC हो रही है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर, इसके ऊपर क्या बता सकते हैं आप मुझे? जी बहुत अच्छा कदम है ये और अच्छे कोई कानून बनाएं और वो अच्छे बातें निकालें ताकि अपने पाकिस्तानी कौम एक अच्छी इज्जत बावकार कौम के नाम से जाहिर हो। क्या पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस है? नहीं, पाकिस्तान का कोई भी मुसलमान दहशतगर्दी में शामिल नहीं है। या वसूख से कह सकते हैं? इंशाअल्लाह। आपको लगता है कि आपके सियासतदान जब इकट्ठे हुए को अच्छा लाएअमल बना लेंगे? इंशाअल्लाह हमारे सियासतदान अच्छा लाएअमल बनाएंगे जो कि हमारे को अमेरिका की गुलामी से आज़ादी मिलेगी। राइट, आपने अमेरिका ऐसे कहा जैसे ससुराल की गुलामी से आज़ादी मांग रहे हैं आप। ये क्या चक्कर है? किसको सोच? नहीं, हमारे को पसंद ही नहीं है अमेरिका। नहीं पसंद है यहाँ पे जी, अमेरिका पसंद नहीं है, लेकिन एक बड़ा सेंसिबल व्यू आया है कि अमेरिका से हमने लड़ाई भी नहीं करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे जी आप पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर?
دیکھیں جی، پاکستان امریکہ کے جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ بڑی خطرناک سچویشن ہے، اور امریکہ تو کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں رہا. ہمیشہ جب بھی اسے پاکستان کی ضرورت ہوئی تو اس کو استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ وہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے نا اس کی مخالفت میں رہا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے 18 کروڑ عوام اس وقت پاکستان فوج کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے شانہ باشانہ ہے. اور امریکہ صرف آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے تو نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کا لگ رہا ہے آپ کو سابق وزیر وغیرہ لگ رہے ہیں. بس دعا کریں گے انشاءاللہ وزیر ہو جائے. اچھا، حاضر وزیر ہو جائے. تو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ہم یقیناً پاکستانی عوام اس وقت جو ہے پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستانی افواج کے ساتھ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام یہ چاہے گی کہ امریکہ جس طرح ہمیں جو گیدر دھمکیاں دے رہا ہے تو وہ صرف دھمکیاں ہیں، اور پاکستان کی قوم، پاکستان کی عوام انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والی آنکھ کو نکال دے گی. ویری گڈ. پاکستان کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کو نکال دیا جائے گا. لیکن آپ تو پھر فون پہ آ گئے. آپ کو میں نے کہا تھا فون اپنا پروگرام کے دوران چھوڑ دینا. ادھر آئے، مجھے بتائیں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات پہ آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ تعلقات بہتر ہونے چاہیے سر، بہتر ہونے چاہیے تعلقات. لڑائی جھگڑے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے ہمیں؟ نہیں، بالکل نہیں چاہیے. تو اس سے چلنا چاہیے، مفاہمت سے چلنا چاہیے، مل کے چلنا چاہیے. آپ کا خیال ہے کہ ہمیں امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے چاہیے؟ مقصد یہ ہے کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے، بات ایسی کرنی چاہیے جو مناسب ہو. اچھا، ہم کیا بات کریں گے کہ جو مناسب ہو؟ مناسب ظاہر سی بات ہے، بنانے والی بات کرنی چاہیے، کوئی جس سے لڑائی جھگڑا نہ ہو. رائٹ. امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان حقانی نیٹ ورک کو پناہ دے رہا ہے. حقانی نیٹ ورک وہ ہے جو دہشت گرد نیٹ ورک ہے. کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی پاکستان کسی دہشت گرد گروپ کو یہاں پہ پناہ دے رہا ہے؟ جی السلام علیکم. کیا پاکستان امریکہ جو کہتا ہے کسی دہشت گرد گروپ کو پناہ دے کے رکھا ہوا ہے پاکستان نے؟ بالکل نہیں، امریکہ بالکل غلط کہہ رہا ہے. اس لیے کہ یہ جو دہشت گرد جس کا وہ نیٹ ورک کا حوالہ دے رہا ہے، یہ نیٹ ورک تو خود افغانستان کے اندر پل رہا ہے. اور یہ جتنے بھی نیٹ ورک پالیں کس نے پالیں؟ یہ تو امریکہ نے پالیں. یہ ایسا نہیں ہے، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. ہمیں تو صرف اپنے آپ کو متحد کرنا ہے، اور پاکستانی قوم پوری متحد ہے. اور انشاءاللہ امریکہ اگر کسی بھی جارحیت کا اندیا دے گا تو اس کو یہ قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار ملے گی. لیکن امریکہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں جو پیس ٹاکس ہو رہی ہیں اس میں انڈیا شامل ہو جائے اور پاکستان اس میں کم سے کم ہو، جبکہ لڑائی پاکستان نے کی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ امریکہ جو چاہتا ہے وہ سارے کام اس کی مرضی سے نہیں ہونے چاہیے. وہ بھی دنیا کو دیکھے کہ اس وقت دنیا کس قدر تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے، وہ پیچھے 20 سال سے قربانی دے رہا ہے. ایک فرنٹ لائن کے اوپر ہے پاکستان. کیا یہ اس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے دھکیل دیں، اس کی ساری قربانیوں کو رائیگاں کر دیں اور اب اس کے اوپر الزامات لگا دیں؟ یہ غلط طریقہ ہے. پاکستانی قوم اس کو بالکل برداشت نہیں کرے گی، اور ہم اس کے الزامات کو مسترد بھی کرتے ہیں. رائٹ. یہ حیدرآباد کی عوام کی آواز آپ سن رہے ہیں کہ جو امریکہ کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں، اور یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہمیں جواب دینا ہے. لیکن ایک بہت بڑی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں لڑائی بھی نہیں کرنی ہے. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اے پی سی ہو رہی ہے، پتہ ہے آپ کو اس کا؟ جی جی جی. یہ اے پی سی صحیح ہو رہی ہے؟ ہمیں اس اے پی سی کے یا غلط ہو رہی ہے، یا کیا کرنا چاہیے ہمیں اس اے پی سی کا؟ اس وقت بالکل صحیح ہو رہی ہے، اور ملک میں یکجہتی ہونی چاہیے جیسے الطاف بھائی نے کہا ہے. یار آپ سیاسی بات کریں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ عوام کی بات کر رہے ہیں. نہیں، آپ ایک کسی سیاسی لیڈر کا نام نہیں ہوگا، ورنہ میں میاں نواز شریف کا نام لوں گا، پھر آپ کو اچھا نہیں لگے گا. یکجہتی ہونی چاہیے اور پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ قدم با قدم مل کے چلنا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ جی پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ قدم با قدم چلنا چاہیے. لیکن کیا مسلح افواج بھی تو ہمارے ساتھ ہی ہے نا؟ تو وہ الگ تو نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ وہ الگ چل رہے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے. رائٹ. آپ میں سے جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام نادر خان ہے. کیا کرتے ہیں نادر؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں ڈیزائننگ کا، اور میں بیچلر بی کام بھی کر رہا ہوں. نادر، یہ کیا ہو رہا ہے اے پی سی میں؟ یہ بس جو بھی ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو ہم اپنے ملک کے صدر زرداری صاحب کو یہ کہیں گے کہ وہ یہاں سے ہمارے ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا. ہمارا ایک صوبہ جو ہے وہ بمباری میں تباہ ہو رہا ہے، ایک صوبہ ہمارا جو ہے سیلاب سے ڈوبا ہوا ہے، ایک صوبہ ہمارا ڈینگی وائرس ہوا ہے، اور ایک طرف سے یہ جو ہے امریکہ ہمارا کو پریشرائز کر رہا ہے. ہم لوگ پریشان ہو گئے ہیں. ہمارا یہاں پہ زندگی گزارنا
بہت ہی دشوار کر دیا ہے اس گورنمنٹ نے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مچھر ہے وہ تو زرداری صاحب نہیں لائے ہیں نا جو صوبے کی مطلب اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی تو اس کے لیے تو آپ میاں صاحب کو کہہ سکتے ہیں جانے کا, اس کا زرداری صاحب کا کیا تعلق ہے؟ نہیں, مطلب یہ چلیں اگر ایک صوبے میں نہیں آئے باقی 3 صوبے تو زرداری صاحب کے انڈر میں. لیکن ہمیں امریکہ کو کیا میسج دینا ہے؟ امریکہ کو یہ میسج دینا ہے کہ یہ ملک 18 کروڑ عوام کا ملک ہے. اگر وہ ہمیں ڈرا رہا ہے تو وہ اس کی غلط فہمی ہے کہ یہ ملک ڈر. بڑی اچھی بات ہے, لیکن ابھی آپ نے خود مجھے کہا کہ ایک مچھر تو ہمارے قابو میں نہیں آ رہا, تو امریکہ کو ہم کیسے قابو میں کریں گے؟ امریکہ کو قابو کریں گے اگر ہمارے سیاستدان ہمارے کو سپورٹ کریں گے تو ہم پڑھ لکھ کے اور بہتر سے بہتر طریقے سے ہم ہر چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر کیا امریکی امداد بند ہو جائے تو آپ لوگوں کا گزارا ہوگا اس کے بغیر؟ جناب ہمارے زندہ آباد پاکستان, زندہ آباد پاکستان, زندہ آباد. کہنا چاہ رہا تھا یہ ملک آج 62 سال تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ عز و جل یہ تا قیامت تک جاری رہے گا یہ انشاءاللہ. پاکستان زندہ آباد, پاکستان زندہ آباد. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے کبھی دوست ہو نہیں سکتے. ہمارے نبی کا فرمان ہے انشاءاللہ جو ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکیں. ہم مسلمان متحد قوم ہیں اور اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے کی انشاءاللہ آنکھ. اچھا آپ یہاں پہ اس مارکیٹ میں ہوتے ہیں, یہیں پہ دکان ہے نا, مجھے سچے دل سے بتائیں کیا مسلمان ملاوٹ نہیں کرتے ہیں؟ کیا مسلمان گند نہیں کر رہے؟ بالکل کر رہے ہیں نا, تو ہم بھی تو برے ہیں نا. ہم بھی برے ہیں, ہم اپنی برائیوں کو بھی ختم کریں گے, لیکن ہم جب مسلمان پہلے ڈینگی کے مچھر کو تو ختم ہونے دیں, پھر اپنی ختم ہو جائے گا وہ بھی اللہ ختم کرے گا انشاءاللہ. پاکستان کی طرف میلی آنکھ جو دیکھے گا انشاءاللہ اس کی آنکھ کو ہم پھوڑ دیں گے. ہماری پوری قوم جو اس کام میں متحد ہے اور ہم امریکہ سے بھی پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے ہوش کے ناخن لیں اور مسلمانوں کو دھمکیاں دینا چھوڑ دیں. اچھا مجھے یہ بتائیں سارے کہ آپ لوگ یہاں پہ, ایک منٹ جی, بڑا امپورٹنٹ سوال کر رہا ہوں, آپ لوگ سندھی ہیں, پنجابی ہیں, پٹھان ہیں, بلوچ ہیں؟ ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمارے اندر جو ہے ہم سب پاکستانی الحمدللہ, اور پاکستان کے لیے اپنی جان مان تن دھن سے قربانی دینے تیار ہیں. یہاں جو امریکہ ہمارے خلاف کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے پاکستانی قوم کو تباہ کر دیں گے, ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ملک ایٹمی قوت ہے, 18 کروڑ عوام اس کی جاگتی عوام ہے, اور یہاں پر یہ بات باور کرا دینا چاہتے ہیں پورے ورلڈ کو آپ کی میڈیا کے ذریعے کہ پاکستان قوم سووی قوم نہیں, الحمدللہ ہم کہیں بھی ہیں لیکن ہم ایک پاکستانی ہیں, ایک مسلمان ہیں, ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں, اور ہم جب جاگ رہے ہیں اگر پاکستان کے اوپر امریکہ یا کسی اور نے میلی آنکھ سے دیکھا ہم اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے, اس کا جو ہے دماغ درست کر دینا چاہتے ہیں, کیونکہ مسلمان جو ایک زندہ قوم ہے. رائٹ. اچھا آپ امریکہ ہمیں ڈسپوزیبل سمجھتا ہے, وہ اپنا کام لے کر اور آگے بڑھ جاتا ہے. اسے یہ روٹین ختم کرنی ہوگی. ہم مسلمانوں کے ساتھ آج سے نہیں, وہ جب سے دیکھیں ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, جب سے اس کا یہی حال ہے یہود و نصارہ کا, یہ ہمیں ڈسپوزیبل سمجھتے ہیں, اپنا کام نکالتے ہیں اور آگے ڈو مور. واٹ شوڈ وی ڈو مور? What should we do more? That's a very important question. What should we do more? Like the Prime Minister said, no more. یہاں پہ کوئی بلوچی نہیں ہے, کوئی پنجابی نہیں ہے, کوئی پٹھان نہیں ہے, کوئی سندھی نہیں ہے, کوئی مہاجر نہیں ہے, یہاں سارے پاکستانی ہیں. ہم ایک ہیں. Right. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد we'll bring this show to you live from Hyderabad and the biggest market in Asia. Take a break. جی ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم حیدرآباد شہر میں ہیں, اور یہ جو بازار ہے, یہ جو مارکیٹ ہے, یہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. آج آل پاکستان پولیٹیکل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے, اور اس کانفرنس کا انعقاد یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو میڈیا میں مختلف بیانات آ رہے ہیں, چاہے وہ ملن کے ہوں, چاہے وہ پینیٹا کے ہوں, چاہے وہ پینٹاگون کے ہوں, ان کے لیے ایک بڑی تشویشناک ماحول بن گیا تھا کہ تمام سیاسی قائدین کو مدعو کیا گیا ہے. تقریباً 65 کے قریب افراد ہیں کہ وہ آئیں اور ایک ایسا لائحہ عمل تیار کریں کہ جس سے ہم امریکہ کو اور پوری دنیا کو بتا سکیں کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں, اور یہ کہ پاکستان امن چاہتا ہے اور پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور پاکستان کا استحقاق اس حالت میں مجروح ہو رہا ہے. لیکن ابھی تک جو اے پی سی کی اطلاعات آ رہی ہیں اس میں کافی تضاد بھی آ رہا ہے. کچھ سیاسی قائدین نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے. میرے ساتھ حیدرآباد شہر کے ایک پولیس افسر ہیں یہاں پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا کہتے ہیں آپ یہ اے پی سی کے بارے میں؟ ٹھیک ہے, یہ تو آپ سب کو پتہ ہے جو بھی صورتحال چل رہی ہے, اور جو پریویسلی ہمارے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے سارا سفارتی جو بھی تعلقات ہیں ہمارے اور پاکستان کے اور امریکہ کے. تو جو بھی گورنمنٹ اس پہ لائحہ عمل بنائے گی, ہم تو اس کو ایز اے گورنمنٹ سرونٹس کو فالو کریں گے. نہیں, آپ کے خیال میں ہمیں سخت رویہ رکھنا چاہیے, نرم رویہ رکھنا چاہیے, کیا رکھنا چاہیے؟ ہم کو ایز اے نیشن جو ہے بالکل سخت رویہ رکھنا چاہیے,
हम अगर बात हमारी नेशनल इंटेग्रिटी पे आती है, वो उनकी हदूद हमारे थाने की तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तो वो हमारे साथ रवैये का क्या करेंगे? वो सुनेंगे? अपना रवैया ज़रूर जो है वो प्रोटेस्ट ज़रूर वो करना, रिकॉर्ड करना चाहिए, एहतजाज ज़रूर करना चाहिए और गलत बात को गलत ही करना चाहिए। हमारी नेशनल इंटेग्रिटी पे या कंट्री के हमारे जो भी उसके इस्तेकाम पर और हमारे मुल्क की सालमियत पे या हमारी जो है पर्सनल हमारी जो भी कंट्री की हमारी अपनी जो है इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए वो। थैंक यू वेरी मच। आई जी मेरे साथ यहाँ पे हमारे साथ यूथ भी काफी है, आप क्या कहते हैं जी, क्या होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए कॉम्प्रोमाइज इस सिलसिले में, बिकॉज कि हम लोगों को ऑलमोस्ट बिल्कुल हमारी जो गवर्नमेंट है उसको सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और उनको बाकायदा क्लियर बोलना चाहिए कि देखा जाए इस वक्त हमें चाइना ने सपोर्ट किया कि फौरन उनका आया वजीर हमारे पास आके मिला, उन्होंने हमें सपोर्ट दी। इसी तरह हमारे जो दीगर दूसरे मुस्लिम कंट्रीज हैं उन लोगों को इस वक्त हमारा साथ देना चाहिए और हमें टोटल अमेरिकन हर चीज़ के ऊपर जो नेटो के जो भी सामान जा रहे हैं उसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। आर्मी जनरल को इस वक्त फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए बिकॉज चाइना हमारा फ्री फ्रैंक है और हमें हमेशा सपोर्ट देता है। क्या चाइना पाकिस्तान का दोस्त है? आप लोग समझते हैं? बिल्कुल है, चाइना पाकिस्तान का बिल्कुल दोस्त है और एपीसी के मुताबिक मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जमा खर्च होगा और कुछ भी नहीं होगा। 2 मई के ऑपरेशन के बाद एबटाबाद ऑपरेशन के अंदर आर्मी चीफ ने 13 घंटे पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग दी, 13 घंटे तवील, जिसमें DGISI भी थे, पूरी कौम इसको जानती है। ठीक है, फिर आखिरी में लायामल क्या तय किया गया कि अब हमारा सख्त मौकिफ होगा और ड्रोन हमले होंगे उसका जवाब दिया जाएगा। कल 23वां ड्रोन हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इतनी सारी जानें चली गई, शहीद हो गए, हमारे 40,000 अफराद शहीद हो गए, फिर भी हम दहशतगर्द हैं। हमने आखिर किया 20 अरब डॉलर हमें मिले, 60 अरब डॉलर का हमने लॉस किया, तो हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आर्मी बिरादरी को नजर नहीं आता। कल परसों जो है जनरल असेंबली का जो है वो इजलास हुआ, हिना खान रब्बानी ऐसा लग रही थी खबरें सुना रही है, अपना मौक़िफ़ पेश नहीं कर सके ये लोग। अगर यही चीज अल्लाह करे इंडिया के अंदर हो तो फिर आपको पता लगे। अभी तक वो बम्बई अटैक्स जो है अभी तक जख्म चाट रहा है, सिर्फ एक बम्बई जो है अटैक। अगर इसे बम्बई अटैक 9/11 कितने हमारे मुल्क में हो गए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह परवरदिगार का एहसान है कि हमारा मुल्क कायम दायम है। अगर ये इंडिया होता तो तबाह बर्बाद हो जाता। जी आप पंजाबी हैं, बलोची हैं, सिंधी हैं, क्या हैं? पाकिस्तानी है सबसे पहले, फिर मुसलमान भी हैं। मैं ये पूरी दुनिया को एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये बात आया हूँ दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। जी भाईजान। बिस्मिल्लाह, हम लोग मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हमारा कलमा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमें बराबर की बुनियाद के ऊपर उनसे ताल्लुकात रखना चाहिए और किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। रिस्क देना अल्लाह की ज़ात है और उस पर भरोसा करना चाहिए। ये मेरा बयान। देखते हैं यहाँ पे ताजर बरादरी क्या कह रही है, ताजर बरादरी क्या कहती है यहाँ पे। भाईजान कंगी कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। कंगी हो गई आपकी? पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पे हमारे सियासतदानों को क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए कि सारे सियासतदानों को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से जो है ना काम लेना चाहिए और बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। आवाम उनके साथ है, आवाम साथ है जी सियासतदानों के, आवाम सियासतदानों के साथ है। देखते हैं और कौन है। भाईजान आप तो आगे इतनी बारी तो मैं इतना तो मैं नहीं आता टीवी पे जितना आप आ रहे हैं। आई नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पे एपीसी में क्या होना चाहिए? पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को मुस्बत फैसला लेना चाहिए। अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से हद से बाहर हो गए हैं कि अब हम कुछ पाकिस्तान की आवाम कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान के खुदा के वास्ते ना आपको मुस्बत जवाब दें ताकि हम कायलों की तरह बातें सुने ना उनकी। बस ये है। मेहरबानी। आप क्या कहेंगे जनाब? यार सारे आप लोग पान खा रहे हैं, या तो आप मेरे लिए भी पान ले आए वरना ये। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तानी कौम ना जागी हुई है, ना पाकिस्तान के लीडरान भी मुख्तलिफ वक्तों पर ये बता चुके हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसे हालात आने वाले हैं, पाकिस्तान के ऊपर ये होने वाला है, पाकिस्तान के ऊपर वो होने वाला है। पाकिस्तान के लीडरान ने अवाम को मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया है और पाकिस्तानी अवाम इस चीज को जानती है, समझी भी है। और पाकिस्तान लगता है आपका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक? सियासी बात कर ही नहीं रहा, मैं तो पाकिस्तान के लीडरान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लीडरान
میں ایک لیڈر کی بات نہیں کر رہا، نہ نام لے رہا ہوں، مگر ہم جب میڈیا دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کے چینل دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیڈران، ہمارے قائدین ہمیں بتاتے ہیں مختلف مواقع پر کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ آگے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہم پاکستانی افواج، پاکستانی ISI کے 18 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہے، اور بھرپور انداز میں پاکستان کا ایک فرد بھی اگر زندہ ہے تو پاکستان کے اوپر کوئی قبضہ کر نہیں سکتا، پاکستان پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، اور پاکستان انشاءاللہ آزاد رہنے کے لیے بنا ہے اور آزاد رہے گا پاکستان۔ ہاں جی، آئیں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں جی حیدرآباد شہر میں، اور وہ سارے اس وقت یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جی مولوی صاحب السلام علیکم، ذرا اس طرف آئیں گے میرے پاس؟ مولوی صاحب APC ہو رہی ہے، APC کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پاکستان، اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پوری پاکستانی قوم اتحاد میں متحد ہیں، اور ہماری قوم کی طرف، ہمارے ملک کی طرف کوئی دشمنان اسلام نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہی جذبہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ دکھائیں گے، چاہے وہ ہمارا سیاسی پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ ہمارا دینی پلیٹ فارم ہو۔ اگر آج آپ کے تمام سیاسی قائدین جب اس کانفرنس سے اٹھتے ہیں اور ایک مشترکہ لائحہ عمل نہیں تیار کرتے تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں، اب جہاں تک سیاست کا تعلق ہے اس بارے میں کوئی کمنٹس نہیں دے سکتا، ایز اے پاکستانی۔ سارے ایک جیسے ہیں، سارے خراب ہوئے نا پھر، یا سارے اچھے ہوئے؟ نہیں، ان کو خراب کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے نا، جو اچھا کرنا جا رہا ہوتا ہے پھر اس کو خراب کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ چلیں، آج پاکستان کے سیاسی قائدین کا آل پارٹیز کانفرنس کے بعد کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ السلام علیکم، کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ امریکہ تو جب تک امریکہ کی پالیسی ہے، جب تک کسی ملک کو دبانا دباؤ، جو ملک دبے نا تو پھر اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارے لائحہ عمل یہ ہونی چاہیے امریکہ۔ یہ اسٹوڈنٹ ٹائم میں نا پالیٹکس میں ہوتا تھا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں مجھے یاد ہے، پہلے کٹتے تھے آگے پھر مارے تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتے تھا۔ جی ہاں بالکل، یہ امریکہ کی دیکھیں جی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اور کیونکہ یہ وہ قوم ہے جس کے 65 کی جنگ میں امریکہ نے کہا تھا کہ پاکستان کی فوج اور میرا اسلحہ ہو تو میں پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہوں۔ آج الحمدللہ وہ 65 نہیں ہے، آج 65 نہیں ہے، آج ہماری قوم اتنی مضبوط اور مستحکم اور ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ہم امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بھی بجا سکتے ہیں۔ کیسے بجا سکتے ہیں؟ ہم اپنا ڈینگی کا مچھر تو مار نہیں سکتے۔ ڈینگی مچھر الگ ہے، ڈینگی مچھر الگ ہے، مگر جس قوم کا اگر للکارا جاتا ہے نا تو اس مسلمان قوم کے بہت بڑے جذبات ہیں، ایمانی جذبہ جو نا اس قوم میں بہت موجود ہے، اور ایمانی جذبہ تھا کہ ہم نے 65 کی جنگ بھی جیتی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ گیدڑ۔ تو 71 میں کیا ہوا تھا؟ 71 میں تو ہم سازش کے تحت مارے گئے تھے نا، 71 میں تو انڈیا کی سازش۔ تو سازشی تو ہم لوگ ہوئے نا اندر سے؟ نہیں، وہ تو سازش کرتے ہیں، بڑی قوت ہے ہمارے اندر بھی تو سازشی موجود ہے نا، ہمارے اندر سازشیں موجود ہیں، انشاءاللہ جب جنگ ہوگی وہ سازشوں کو ہماری قوم مارے گی۔ یہ قوم ہر لحاظ سے متحد ہے۔ جی جناب۔ بھائی جان، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر ہم صحیح کے مسلمان ہو گئے تو امریکہ سے بڑی طاقت جو ہے اس کا بھی ہم مقابلہ کر لیں گے۔ پہلے ہمیں صحیح مسلمان ہونا ہے، اس لیے کہ جنگیں جو ہیں وہ ہتھیار سے نہیں جیتی جاتی، جذبے سے جیتی جاتی ہیں۔ 65 میں بھی ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے جنگ جیتی۔ 71 میں ہمارے پاس جذبہ کم ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے ہم جنگ ہار گئے۔ ہمارے اندر سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے، امریکی امداد کو سب سے پہلے ٹھکرانا چاہیے، اس کے بعد جو ہے ہم سر اٹھا کے جی سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا۔ کیا پاکستان کسی دہشت گرد نیٹ ورک کو پال رہا ہے یہاں پہ؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان پہ تو الزامات لگائے جا رہے ہیں دہشت گردی کے۔ امریکہ تو شروع سے جو ہے پہلے پالتا ہے، ان سے کام لیتا ہے، اس کے بعد ان کو دہشت گرد قرار دے دیتا ہے، جب اس کی مرضی ہوتی ہے وہ مجاہد قرار دے دیتا ہے۔ یہ امریکہ کی شروع سے پالیسی رہی ہے، جس سے کام لینا چاہتا ہے۔ جن کو امریکہ نے پالا تھا پہلے اور آج وہ ہم پہ استعمال کر رہی ہے، امریکہ خود ہم پہ استعمال کر رہا ہے، جتنے گھیر رہا ہے پاکستان کو، کسی نہ کسی بہانے سے گھیر رہا ہے، کہ کبھی اسامہ کے نام سے، کبھی طالبان کے نام سے، کبھی حقانی نیٹ ورک کے نام سے، کیونکہ اس کو پاکستان کے ایٹمی پلان تک پہنچنا ہے۔ کوئی نہ کوئی بہانہ، اب چلو حقانی نیٹ ورک بھی چلا گیا تو وہ پتہ نہیں زرداری کا نام بھی استعمال کر لے یا کسی داڑھی والے کا نام استعمال کر لے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان ہم کو گھیرنا چاہتا ہے، ہمارے ایٹمی پلان تک پہنچنا چاہتا ہے۔
राइट, अमेरिका हमारे एटमी प्लांट तक पहुंचना चाहता है। ऑल पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है इस्लामाबाद में, या शायद खत्म हो गई हो, हम तो ये लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन हैदराबाद की आवाम क्या कह रही है ये आपने सुना है, मजीद क्या कहते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हैदराबाद के इस रेशम गली में हम खड़े हैं यहाँ पे, और ये शाही बाजार के मुल्क है जिसकी मैं आपको तारीख बता चुका हूँ। और यहाँ की आवाम ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी ने हमें गलत नज़र से देखा तो हम उसकी आंखें फोड़ देंगे। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि हम मुत्तहिद हैं, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ गलत अज़ाइम रखता है तो हम उसका जवाब देना चाहते हैं। लेकिन ऐसे जवाबों की कुर्बानी बड़ी भारी पड़ती है, कुर्बानी दे सकते हैं? बिल्कुल कुर्बानी दे सकते हैं। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले अमेरिका को तो सिर्फ इल्ज़ामात के ऊपर पाकिस्तान को दोस्त और धांधली ना दे। अगर उसके पास कोई सबूत है, वाज़ेह सबूत कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है, तो वो पाकिस्तान की सियासी व अस्करी क़यादत को पेश करे। अगर कोई इनफरादी तौर पर कर रहा हुआ तो पाकिस्तान की सियासी व अस्करी क़यादत उसके खिलाफ फैसला करेगी और आवाम भी उस दहशतगर्द के खिलाफ अपना फैसला। लेकिन अमेरिका ने तो पूरी दुनिया को उसामा बिन लादेन के खिलाफ भी सबूत नहीं दिया कि 9/11 में उसका हिस्सा था कि नहीं था, और सारी दुनिया मान गई उनकी बात, हमारी बात क्यों मानेंगे? लेकिन ये तो आपको भी पता है कि तारीख बताती है कि अमेरिका अपने ज़ाती मफादात के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसा कि हमने रूस के खिलाफ उसका इत्तेहादी बन के जो खमियाजा भुगता है वो हम आज तक भुगतते चले आ रहे हैं, और वो जंग जीतने के बाद हमारी वजह से सुपर पावर बना, और उसके बाद वो चला गया। हमारे मुल्क में कलाशनकोफ और मंशियात कल्चर आम हुआ, देन उसके बाद तालिबान बन गए। उन्हीं तालिबान के खिलाफ उसने, ये तो ज़िया-उल-हक की भी मेहरबानियां थी ना इसमें। हाँ जी, आप बताएं क्या कहेंगे? जो अभी अमेरिका हमें ये टेररिस्ट जो है साबित करने की कोशिश कर रहा है, इसकी कोशिशें अभी तक नाकाम गई हैं। ये अभी तक जितने भी पकड़े गए, रेमंड डेविस अभी आया, रेमंड डेविस भी पकड़ा गया। ये यहाँ का जो ब्लैक नेटवर्क जो चला रहा था इस वक्त, वो भी आपके सामने, पाकिस्तान की आवाम के सामने है। सब कुछ आपने जो दिखाया, सारी आवाम अब बेशऊर नहीं है, शऊर वाली आवाम है। ये शऊर रखती है, अच्छा बुरा पहचान सकती है, और ये देख रही है जो इस वक्त हो रहा है। और पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और ये मुत्तहिद हैं सारे लोग, लेकिन इसके ऊपर जो बुरी नजर रखेगा या कोशिश करेंगे ये लोग। आज जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, सियासतदान सारे इकट्ठे हुए हैं, उनको ये फोन अपना बंद कर लें प्लीज। आज जो सारे इकट्ठे हुए हैं उनको क्या जवाब देना चाहिए? उनको जवाब ये देना चाहिए क्योंकि हमारे पाकिस्तानी मुल्क पुरअमन मुल्क है और इत्तेहाद के लिए आगे हाथ बढ़ाना चाहिए, और उन्हें भी चाहिए कि जो है अमन का साथ दें। अगर अमन का साथ नहीं देते तो फिर हम लोग, कोई कौमियत नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई अलहदगी नहीं है, हम फिर पाकिस्तानी है। जब फिर पाकिस्तान के ऊपर नजर पड़ेगी तो सारे पाकिस्तान एक है और एक साथ जो है उनके मुंह का जवाब देंगे। क्या ये सारे हैदराबाद की आवाज है कि सिर्फ इस बाजार की आवाज है? ये पूरे पाकिस्तान की आवाज है, ये पूरे पाकिस्तान की आवाज है। मुश्किल के जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, एक नारा मेरे नाम का भी लगा दें यार। जिंदाबाद, मुबशिर भाई जिंदाबाद। मेहरबानी आपकी, मेहरबानी। मुसलमान कौम की आवाज़ है, समझे। अमेरिका हमसे क्या चाहता है उसको वाजे करना चाहिए। जैसा आपने भाई से सवाल किया कि कॉन्फ्रेंस हुई, उसको क्या कहना चाहिए, उनका एक ही जवाब है कि हम मुत्तहिद हैं, और हम अमेरिका ने हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो हम उसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। उनके साथ हम किसी किस्म की आँच नहीं आने देंगे। क्यों? क्या एक बार हमें अपने भी सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी खामियां हैं जो अमेरिका हमसे इस किस्म की बातें कर रहा है। सही बात है, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे अंदर कौन सी खामियां हैं। पीछे मेहरबानी। आई जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? कोई बात नहीं, नाम क्या है? अमार। अमार, अगर इंडिया या अमेरिका या कोई भी पाकिस्तान को धमकी देगा तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे को कुछ नहीं पता इस बारे में। कुछ नहीं। धंधा तो बड़ा अच्छा हो रहा है यहाँ पे, है? मैं करता ही नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर क्यों खड़े हैं यहाँ पे? चले कोई नहीं, कोई बात नहीं, और बच्चा है। नहीं, मौलवी साहब जी, आने ये इनको आने दें, आप आए हाजी साहब जी। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो। और एक मिनट, हाजी साहब की आवाज नहीं आ रही मुझे। हाजी साहब की कम प्लीज। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, और ये जो अमेरिका ये जो कुछ भी हमारे साथ ये जो कर रहा है, ये ज्यादती जो ना बंद हो। और हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस टाइम बड़ा अच्छा नादरा मौका है कि अमेरिका से अपनी जान जो ना छुड़ाने का, और अपनी जो ना लूट मार में जो ना हल्का हाथ रख लिया। लेकिन अमेरिका ने तो इंडिया को मिला लिया अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए, वो तो हमारे लिए और मुश्किलें हो रही हैं। लेकिन बात यह है कि मतलब हमारी हुकूमत को तो एहसास ही नहीं है।
मतलब हमारी हुकूमत को तो एहसास ही नहीं है इस बात का। सर इनकी पॉलिसी जो पता चलेगी वो मंगल को जो करजई साहब कर रहे हैं ना दौरा मंगल के दिन इंडिया का, इसके बाद इनकी पॉलिसी पता चलती है कि आया ये क्या करने वाले, तीनों जने अमेरिका, इसराइल और इसके बाद इंडिया कि इसके बाद इनका पता चलेगा कि क्या करने वाले हैं। अभी आपका जो नायब वजीर आजम आए थे चाइना के, इससे ज़रा क्या मिसाल लेंगे इत्तेहाद की? पाकिस्तान का माशाल्लाह शुमार दुनिया की 10 बेहतरीन फोर्स के अंदर होता है और फिर आप डर रहे हैं? क्या जरूरत है? पूरी कौम एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है सर, अब तो डरने की जरूरत नहीं है, डू और डाई वाला मामला अब तो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में करजई साहब जाएंगे तब पता चलेगा कि पेंटागन की अब क्या इनकी स्ट्रेटेजी और क्या इनकी अब इनकी पोजीशन है, तब जाके वाज़ेह होगी मंगल के बाद जब वो पहुंचेंगे न्यू दिल्ली। राइट, अपना ये अंदर देखते हैं ना, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी खरीदारी हो रही है। आगे से हटना बेटा, पीछे आ जाओ। ये कितने का है? करोड़ रुपए का? नहीं सर, कितने का है? सिर्फ 17,000 सर। 17,000। चले, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बहन आप? मुझे ये बताएं कि आज सारे सियासतदान जमा हैं और लाएअमल तैयार कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, आप क्या चाहेंगी वो क्या करें? क्या कह सकती हूँ मैं? आपको क्या लगता है कि वो क्या चाहेंगे कि अमेरिका के खिलाफ हमें खड़े होना चाहिए कि उनकी अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए? नहीं, खड़े होना चाहिए, उनके लिए खड़ा होना चाहिए, बात नहीं माननी चाहिए। आप क्या कहते हैं? यकीनन जो भी वो जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ जो भी वो कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है। इसलिए कि पाकिस्तान जितना ताकतवर है उससे उनको खौफ है, जितने मुसलमान मुत्तहिद हुए हुए, तो इसी वजह से वो पाकिस्तान को सिर्फ कमज़ोर करना चाह रहे हैं और ऐसी कोई उनके दिमाग में ये शॉपिंग आपकी शादी के लिए हो रही है? नहीं, मेरी शॉपिंग बड़े भाई की शॉपिंग। बड़े भाई के लिए? जी। बहुत मुबारक हो जी आप लोगों को, बहुत मुबारक हो। आई जी, बड़ी मेहरबानी सर। बड़ी मेहरबानी जनाब आपकी। अस्सलाम वालेकुम। आई जी, आई नौजवान लोगों, आप क्या कहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में? कहना चाहता हूं कि जो एपीसी बुलाई गई है इसके बारे में आवाम को जो है मुकम्मल तौर में एतमाद में लिया जाए। इससे पहले भी 2008 में भी एपीसी हुई जिसमें वाज़ेह तौर पे बताया था कि बलूचिस्तान में भारत मुलव्विस है और अमेरिका उसकी हिमायत कर रहा है, और आज बलूचिस्तान के सिर्फ एक रहनुमा जो थे वो मौजूद थे और बाकी सब ने बायकाट किया था। तो इस बारे में तहकीकात होनी चाहिए कि वो क्यों नहीं आए थे। और अशफाक परवेज कियानी साहब को ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जो भी कदम उठाएं उससे पहले ये सोच लिएगा कि पाकिस्तान की माशी हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम एक और जंग कर सकें किसी के साथ भी। बेशक वो हमें जितनी भी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन हमें पहले एक बॉर्डर लाइन बनानी चाहिए कि हमें यहाँ तक उनसे ताल्लुकात रखने हैं। अगर वो फिर भी हमारे ऊपर ड्रोन अटैक करें और इसी तरह धमकियां दें तो फिर हम जंग करें और पाकिस्तान की आवाम उनके साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस यूसुफ है। मैं एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यहूद और नसारा हमारे खुले दुश्मन हैं। तो आज हम लोग उस अमेरिका के पीछे इतने लगे हुए हैं कि हम इमदाद मांगते हैं उससे, हम बोलते हैं कि हमें इमदाद दो, हमें इमदाद दो। अरे खुदा का खौफ करो, अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। हमने अपना आका अमेरिका को बना लिया है, अल्लाह को छोड़ के अमेरिका को अपना आका बना लिया, हम उसकी गुलामी कर रहे हैं। अगर हम अल्लाह को अपना आका बना लेंगे तो हमारी दुनिया भी बन जाएगी, हमारी आखिरत भी बन जाएगी। हमें डरना नहीं है, हम डरने वाली कौम नहीं है, हम हैदराबाद की आवाम एक हैं। अगर हमारी हुकूमत बोलती है कि उठ खड़े हो तो हम हमेशा उसके साथ रहे हैं और उसके साथ रहेंगे बेशक। सर ये नौजवान से बात करनी है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? मेरा तो यही है कि हम लोग अपनी कौम के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। अगर अमेरिका हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा और इस तरह की कमेंट्स देगा कि हम उनके अटैक करें और हमारी हदूद के अंदर अटैक करेगा, तो मैं ये कहता हूँ सिंधी हो, पंजाबी हो या किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ, वो सिर्फ एक ही कौम है पाकिस्तान, और हम उसको इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी हुकूमत के साथ हैं। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं, ना यहाँ कोई कौमियत है ना कोई ऐसी चीज़ है। अमेरिका हमें अफगानी ना समझे, अफगानिस्तान ना समझे, हम लोग एक गयूर कौम के लोग हैं। हम लोग अपने मुल्क की सालमियत पर बच्चा बच्चा कुर्बान कर देंगे, हम पाक फौज के साथ हैं। हम ये नहीं जानते कि क्या हो रहा है। हमारी जो सियासी कुव्वतें, हमारी जो हुकूमत है, हुकूमत भिखारीपन खत्म कर दें। हम तो आसिफ जरदारी साहब से भी कहेंगे कि ये कशकोल छोड़ दें, कशकोल को तोड़ें, अवाम का साथ दें, अवाम उनके साथ देगी। बच्चा बच्चा कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं, अमेरिका से हम दबने वाले लोग नहीं हैं।
राइट, हैदराबाद की आवाम ने एक वर्डिक्ट दे दिया है कि कशकोल तोड़ना चाहिए, हमने किसी से भीख नहीं मांगनी है और हम में से कोई सिंधी, बलोची, मुहाजिर, पश्तून, पंजाबी नहीं है, हम सारे पाकिस्तानी हैं। और बेशतर अक्सरियत ने कहा कि वो मुसलमान भी हैं और उनको इस पे फख्र है। सच्ची बात यह है कि हमें जंग किसी से नहीं करनी है और सच्ची बात यह है कि हमें दुख इस बात का है कि 35,000 कीमती जानों का नजराना पाकिस्तान ने दिया। पाकिस्तान ने तबाहकुन यानी नुकसानात उठाए, हमारी मईशत डूब गई है बिल्कुल, हमें एनर्जी क्राइसिस आ गया है, हमें मुख्तलिफ कुदरती आफात ने भी आके घेरा है, लेकिन उसके बावजूद हमें कहा जा रहा है कि डू मोर। और उसके साथ इंडिया जो है उसको मिलाया जा रहा है वहां पे अमन प्रोसेस के लिए और उसके ट्रेड बॉर्डर्स जो हैं अफगानिस्तान के अंदर खोले जा रहे हैं। 14 काउंसलेट्स इंडिया की इस वक्त वहां पे काम कर रही हैं जिनके ऊपर पूरे शवाहिद हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान के अंदर कई अफगान फौजी और उनके अफसरान पकड़े गए हैं और आज की बात नहीं, पिछले 8 महीने के अंदर पकड़े गए हैं। अब अवाम की तरफ से ये भी मुतालबा करना पड़ेगा कि हुकूमत वक्त उनको दुनिया के सामने लाए ताकि पता चले कि असल दहशतगर्द पाकिस्तान है या कि अफगानिस्तान। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।